Počeo sam sakupljati masline, češati, brati, jeli, kao i drugi. Kad sam ima 14-15 godina i još mlađi. I tako dalje. I sve do rata i onda poslije opet poslije rata. A onda kad je bilo, kad se masline puno bolje obrađivale i kad su puno bolje rodile nego danas, mali Iž je mogao oko 100 vagona maslina imati u dobrorodu, a Veli Iž oko 120 vagona. Dakle, otok Iž je mogao dati 220 vagona maslina, to je 2200 tona. Jedan vagon 10.000 kila, 10 tona. Na Ižu je bilo u Malom Ižu oko 40.000 stabala, a u Velom Ižu između 45 do 50.000 stabala. Na svim naseljenim otocima ima maslina, ali Iž je najviše od svega otočja na Jadranu. Nijedan otok nije u tolikom postotku pokriven maslinama kao Iž. A obrađuju svi. Uglavnom su penzioneri, tako da prosjek starosti na Ižu mora da je preko 80 godina. Ima nekoliko obitelji mlađih, drugo su sve penzioneri. A treba čistiti, pilati, škarati, šta je danas sve manje. Doduše, zadnjih 30 godina se masline puno više pilaju. Svi imaju motorne pile, svaka obitelj. I pilaju se mnogo više nego nekada. Međutim, druga obrada, škaranje i kopanje kao što je nekad bilo, nekad su se sve masline kopale, a sad više niko ne kopa, apsolutno niko. Neki polivaju travu, većino nažalost poliva travu, ja ne polivam, ne trujem zemlju. A većina nažalost truje zemlju. Naporan je posao i piljenje, najteže je piljenje, onda škaranje, zapravo je pirba najvažnija, onda se najviše ljudi angažira u tome, a u međuvremenu oni koji su stalno tu na Ižu, oni pilaju i škaraju, ali sve manje i manje, jer su ostarili. Jer je, kako sam rekao, prosjek 80 godina, prosjek starosti. Postoje 3 sorte. Oblica, kako se zove ovdje, orkula, i drobnica i gramučela. To su 3 osnovne sorte. Najviše ima oblica na Ižu. Na Ižu i na Ravi je sastav približno jednak. Međutim, u drugim selima, recimo u Salima i u Kalima je najviše drobnica, za razliku od Iža. Na Ižu je najviše, i u Velom i Malom Ižu su najviše ima oblica, a onda drobnica, onda gramučela. I još poneka sorta primorke, što zovemo, što su nastale od talijanskih sorti, to su najslabije masline i najmanje ulja imaju. Najbolje su oblice, a najrodnije su drobnice, zato su, što idemo više u starost, to je sve više veći postotak drobnica. Jer su ljudi, valjda, zato što su drobnice najbolje rodnice, najviše su i sadili. Ali u novije vrijeme, u prošlom stoljeću, su uglavnom najviše ljudi sadili
oblicu. A sad odmah poslije rata se nabavila moderna uljara, Pierelizava, talijanske preše. Prve su došle na Mali Iž, Žman, Veli Iž, i baš sam ja bio inicijator da se nabave te moderne uljare. I od onda na Ižu postoji moderna uljara. I u Malom i u Velom. Sad se zadnje vrijeme se promijenile preše, modernije preše. Isto Pierelizeve. Veli Iž je nabavio drugo postrojenje bez tiska, koja nema tisak, a naša je u Komoševi više staromodna. One prve Pierelizeve, prije nego su se modernizirale, počele u Italiji proizvoditi drugčije uljare, koje nisu ne prešu, nego bez preše, toplom vodom, ali blago toplom, do 27 stupnjeva, obrađuju masline i odvajaju u separatorima, ne u separatorima, u posebnim, kako bi rekao, posudama gdje se masline vrtu, miješaju i tako se i onda napokon ide ulje u separatore i separator odvaja vodu od ulja i tako se dobiva čisto ulje. Tako i mi imamo u Komoševi, u uljari, separator, isto talijanski. A kod ovih koje prešu, zove se komina, na Ižu zove trkolada i to služi za gorivo, dobro gorivo, bolje nego i jedna drva. A nedostatak modernih uljara, ovih drugih koji nemaju tisak, nego melju, to je kaša sve oko tih uljara. Samljevene masline, ono šta mi imamo za gorivo, to se može podnesti na neke prostore i onda se neke kemikalije stave na to i onda se od toga se može napraviti gnojivo. Ali to uglavnom niko ne radi, ne znam. Ne mogu se načuditi zašto uljare ne izumu jedan stroj koji bi briketirao tu kašu da se može upotrebiti za gorivo. Iško ulje se smatralo od uvijek u starine kao najbolje ulje na ovom otočju. Možda zato što je najbolji asortiman i što su se obrađivale dobro masline, gnojile, stajski gnoje i tako dalje. Sad više niko ne upotrebljava ni stajski gnoj, nego samo kemijski gnoj, što nije baš dobro. Tako, ljudi su stari i ne mogu stići, a mlađi su u gradu i oni isto nemaju vremena da se posvete maslinama koliko to one zahtijevaju. Tako da su masline sve više zapuštene. 67. ili 8. godine je bio posljednji veliki urod maslina kad je bilo oko 100 vagona maslina u Malom Ižu. I od onda se stalno godišnji urod sve više smanjuje i dolazi danas na 15-20 vagona, preko 20 vagona retko kad prođe urod.
dobar dio obitelji uopće nikad nije ni obnovio masline. A neki opet nisu obnovili sve svoje, nego samo dio. Tako da se sve više maslina zapušta. I od maslina se nikad nije moglo živjeti. Ni oni koji su imali najviše stabala išli su u ribolov, išli su u Ameriku. Niko na Ižu nije mogao, ne samo na Ižu, nigdje nije mogao živjeti od maslina. Nego su ljudi živjeli još od ribolova, od moreplovstva i od Amerike, od donacija iz Amerike. Znat će na kraju Meljave, ali prema onom što sam pitao koliko su sakupili maslina za obradu početak mljevenja, oni su sakupili oko 700 kila, mi je rekao jedan. To znači da bi moglo biti oko 7 vagona. Još su u vrijeme Rimljani smatrali da je istarsko i dalmatinsko ulje najbolje. To je možda, ja ne znam, možda to niko ne zna, ali ja pretpostavljam da je to možda zato što smo mi najsjevernije područje maslinarstva, da to uvjetuje bolju kvalitetu ulja našeg nego recimo u južnjačkim predjelima. Ekstra djevičanstvo znači kad je kiselina masline ispod 1%. Šta to uvjetuje bolest maslina i šta maslina više stoji na stablu, to sve više ima kiseline. Šta se prije pokupe i samelju, to ima manje kiseline. Tu kiselinu izaziva recimo maslinova mušica. Zrak dolazi u maslinu plod još dok je na stablu. I još dok je na stablu masline se kvari, ulje se kvari jer dolazi u dodir sa zrakom. Ulje se najviše kvari od zraka, od topline i od svjetlosti. Ali najviše od zraka, spoja sa zrakom, sa kisikom. Ja sam nekoliko puta mjeo u Zaglavu Moderno uljari gdje su imali aparate za mjerenje kiselosti, pa oba dva puta su imali, naše ulje bilo ispod 1%. Dakle, ekstra djevičanstvo. Sad, ono što su bili nekad otoci, glavni maslinari i priobalni pojas u južnim predjelima Dalmacije. Sjeverna Dalmacija na kopnu nije imala maslina. Osim nešto malo uz more, kao recimo Petrčane, kao Posedarje, kao Sukoša i tako, koji su imali nešto malo maslina. Ali u posredini, u srcu Ravnih Kotara, nije uopće bilo maslina. Bila je pokoja maslina posađena, ali to su sve od snijega bi se polomile i smrzavale od leda. Tako da oni nisu mogli prije Drugog svjetskog rata, kad su bile veće studeni, oni nisu mogli u Ravnim Kotarima imati maslinike kao što sada imaju. A sada se sve više preseljava maslinarstvo u Ravne Kotare. Tako da ono što su nekad bili otoci, u buduće sve više i više će maslinarstvo prelaziti u Ravne Kotare. I uopće na kopno po Dalmaciji.